अमरपुर सब डिविजननि टांगफां रक्तै अमरपुर नगर पंचायतनि सेवक रगनि साइटक मानिबाय अमरपुर सुपार मार्केटनि रांमान थाइ कसाजाग रगनो नोटिस थेवै दगर खाफुंजाखा अमर बार्ता न्यूज चैनलनि टांगनक्तै खोंसा फालनकनो kraksalo कक्तमानि बिसिंति साइमान जाखा अमरपुर सुपार मार्केट रो अमर बार्ता कक्तमानि टांगनक्तै आबोनि स्टलनि रां कसाजाक 1.5 लाख काटतै कदुकमा साल रां रना बागै जरा रजाक टंफानो पद्रे पर कक सावै ठकक नंगो हनै ककसिल सामो तै आबोनि बागैनो यक्षकनि आंगै kraksalo दगर खाफुंना नांखा हनै कक्तमा अमरपुर सब डिविजननि टांगफांनि एंगै रेवेन्यू कलेक्शन बाड़ाते हैं तो नगर पंचायत एलाकाय विभिन्न स्टल आछे आमरा नगर पंचायत के भाड़ा दिए रेखेछि तो ओनादेर रेंट बेश किछुदिन धरे बकेया पड़ेछिलो तो जारा दिच्छेन आमरा निये निচ্ছি अफिसे गिये दिए आसछेन और जारा दिते पारछेन ना आमरा क्लोजार नोटिस दिए दिচ্ছি পরে 31 মার্চের মধ্যে ওনারা পেমেন্ট করে দেবেন। এই সুপার মার্কেটে কয়টা স্টলের লক্ষ্য রয়েছে? আমরা এখানে একটা স্টল লক করেছি, দুইটা স্টল লক করেছি আর বাকিগুলো থেকে আমরা পেমেন্ট পেয়ে গেছি। মোটর স্ট্যান্ড কয়টা লক্ষ্য রয়েছে? মোটর স্ট্যান্ডে আমরা দুটো লক করেছিলাম, এর মধ্যে একজন পেমেন্ট করে গেছে পরে। স্যার এই সুপার মার্কেট নিউজ চ্যানেল কোনো অফিস লক করেছেন? নিউজ চ্যানেল अमरपुर सिमी सागनि कक्तमा थुमनाय टीम आई न्यूज।